কি করতেছে? আরে একটা ছবি তুলে এটা ফেসবুকে ছাড়বো। এটা কি ভুজিয়া না কিসের প্যাকেট? এর ওর ছবি কি ছাড়বা? আরে না, জানিস দারুণ ছবি। এই ছবিটা যদি আমি ফেসবুকে ছাড়ি না, তাহলে বিশাল লাইক শেয়ার হবে। কিরম তেল কাস্টে গন্ধ হয়ে গেছে, এটা ছবি তুলে বেড়াতেছো ডাস্টবিনে না ফেলে? এই তাই তুই জানিস, তাহলে এটা ডাস্টবিনে না ফেলে এখানে রেখেছিস কেন? যা যা বলছি, ফেলে দিয়ে আয়। যা যা, এখন দাঁড়িয়ে রয়েছিস। যা শিগগিরি যা যা যা। ए बांडिया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप। हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, बैग नीचे रख। और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है। बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा बैग नीचे रखने का?